Padayon ang pagbisita ni Mayor Lemel Merke Macosta uban sa mga miyembro sa sangguniang panglungsod sa mga tulunghaan sa Oroqueta City aron personal nga mahatag sa mga magtutudlo ang reusable tumblers. Aniya ang kumpletong detalye. Halos matag adlaw ang gigahin ni Oroqueta City Mayor Lemel Merke Macosta uban sa konseho sa Dakbayan sa Oroqueta aron mahatag personal ngadto sa mga magtutudlo ang reusable tumblers para sa pagpaimplementar sa Project Pugi kon Plastic Off Green Initiatives. Isip suporta sa City Ordinance batok sa single-use plastic. Nakita ang kadasig sa pangagamhanang lokal sa Dakbayan pinaagi sa paghimo sa mga lakang nga hinay-hinay nga maprotektahan ang kinaiyahan tungod kay ang paggamit sa reusable tumbler mapakunhod ang basura sa plastic. Ang Project Pugi nagdasig sa paggamit sa mga alternatibo nga eco-friendly. Sa mensahe ni Mayor Acosta, napili sa LG Oroqueta ang mga magtutudlo nga mahatagan sa mga tumblers tungod kay nakita sa gobyerno ang sakripisyo sa mga magtutudlo ug nag-umol sa mga kabataan nga moresulta sa maayong lumulupyo. Ug usa ang mga magtutudlo ang instrumento sa pagkabot sa kalambuan sa usa ka lugar. Hindi nga mga tumblers, these are just old moments. We really just want our teachers to feel that we really appreciated what you have done for our young in the past years and the coming years. If ever Oroqueta succeeded, and of which I do believe we are on that direction at the moment, dili ang tungod kay maayo ang mayor, ay ang vice mayor, ay ang president. Kung dili maayo ang citizenry sa Oroqueta. Diba? Kung nagabot ang natutungod sa ako ang magtutudlo, kung holding our kids to be responsible, productive citizens of this city. Dugang pa ni Mayor Acosta nga seryoso ang pangagamhanang lokal sa naasoing proyekto tungod kay wala nila giunahuna ang kalayo ug kahago sa pagbisita matag tulunghaan aron lang mahatag ang tumbler apan ila kining gibuhat aron ilang mahimamat ang matag usa ka mga magtutudlo ug mapaabot ang ilang mensahe sa sikta nga adunay dakong gikatampo sa syudad. Inom ninyong tubig ikan sa nahinomdom mo sa ato ang covenant, the city government and the Dental Oroqueta Division is working together for the betterment of Oroqueta, Misamis Occidental, and for our motherland, the Philippines. Samtang gikalipay sa mga magtutudlo ang nadawat nga tumbler gikan sa LG Oroqueta, gani adunay mga post sa Facebook nga nagpasalamat sa gipakitang pagmahal sa LGU ug nakita ang ilang sakripisyo para sa mga kabataan.